हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे अल्फाबेट। क्या सीखेंगे बच्चों इस वीडियो में? ABCD अल्फाबेट। ओके, लेट्स ट्राई। ये है ए। क्या है ये बच्चों? ए। ए फॉर एप्पल। ये होता है बी। बी फॉर बॉल। ये है सी। सी फॉर कैट। डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर क्या है बच्चों? डी फॉर डॉग। ये होता है ई। ई फॉर एलिफेंट। एफ। ये होता है जी। जी फॉर जीराफ। एच। एच फॉर हॉर्स। आई। आई फॉर आइसक्रीम। जे। जे फॉर जॉग। ये होता है के। के फॉर काइट। Lion. M. M for monkey. ये होता है N. N for net. O for octopus. ये होता है P. P for panda. ये होता है Q. Q for queen. R. R for rocket. ये होता है S. S for spider. T. T for tiger. ये है U. U for umbrella. ये होता है V. V for van. W. W for window. X. X for X-ray. Y. Y for yak. ये है Z. Z for zebra. Okay बच्चों, thank you for watching this video. Bye bye.